ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ବସ୍ ସಮೇତ ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପର ଥାନାରେ ଅଟକ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନାମକ ବସ୍ ସାର୍ଥରୁ ଦୀଘା ବୋର୍ଡର ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ବସ୍କୁ ଅଟକାଇ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ବାଲିଆପାଳ ଓ ସିଙ୍ଗଲା ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସମୟରେ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ସାର୍ଥ ଗ୍ରାମରୁ ଦୀଘା ବୋର୍ଡର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ସିଙ୍ଗଲା ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବସ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ବାଲିଆପାଳ ଓ ସିଙ୍ଗଲା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ବସ୍କୁ ଅଟକାଇ ଛାନଭିନ୍ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବସ୍ଟି ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଥିଲା ବେଳେ ବସ୍ରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବସ୍ତା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତାହା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମହିମା ଟିଭି। हाँ से मत खाली गोटे आमर जड़े सांबादिक बंधु से मत फोन कले सर एमती गोटे बंधुक गोटे बस रे जाऊँगी सर पदक्षेप कौन नि गोटे सांगे सांगे सिंगला पुलिस की फोन कले जे कि आपड़ जा अटकातु मुझे पहुँचे तार भर से बस टी पलि जाइला बालियापाड़ एरिया से बालियापाड़ एरिया सी जो गला मत कहला बालियापाड़ एरिया पलि बालियापाड़ आसी फोन कले मुझे बस को अटकातु आउ यात्री मानू जदि आणिक सुरक्षित जगह टे छाड़ी दिंतु जमी बस फस से एभेल कर पलैजे जो जाते डेस्टिनेशन से मत अकॉर्डिंगली बस टाक अटकाला आम से बंधुकटा को आणिक देखला बेलू से जो बेलून आम मेला फेलार पड़े बेलून सब फुटाती से बंधुकटी आउ वेरिफिकेशन पर छड़ा है भितर बंधुक किसी ना फायर आर्म्स नुह से जो लोकटी आनी सी ता झील खेलवाई हैदराबाद रु से आनी नकल भाया देखा कारण आमुनिशन रु आप जापर मैं बाहर को जापर नहीं हूँ बंधुकटा सत कि बंधुक खेलना बंधुक कहीं तार आमुनिशन जहाँ अच्छी आमर सबुठ छोट बंधुक हूँ टुटू राइफल तार सब छोट छेडरा कहती जोटा कि आमर हेटा नुहे माने गुली नुहे तेणु ये तो पूरा आहरी अपेक्षा जो बेलून फुटाती गुली पशि पार नहीं सेमती आम जानी देखिकी वेरिफिकेशन कर छाड़देलु।